Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, jadi saya teruskan dengan satu lagi type of another one type of titration. Okay, so kita lihat soalan ini. Maka kalau you baca kepada soalan ini, dia kata in an experiment 40 ml of 0.1 molar hydrochloric acid is titrated with 0.2 molar ammonia. Okay, baiklah. So, kalau you baca soalan, we have 40 ml of hydrochloric acid titrated with 0.2 molar ammonia. Okay, jadi kita identify terlebih dahulu siapakah, what type of acid, what type of base, siapakah titrant, siapakah analyte. So, kalau kita lihat kat sini, kita ada hydrochloric acid which is a strong acid and we have ammonia which is a weak base. Okay, jadi ini adalah titration antara strong acid and weak base. Okay, baiklah. Jadi sekarang kita lihat kepada soalan, siapakah kita punya titrant? Okay, titrant is placed in the burette. So from the question, you can see the titrant is 0.2 molar ammonia. Right? 0.20 molar. Saya lebih suka kepada decimal places yang setara. Okay. Sekejap saya betulkan. So kat sini. Okay. 0.20 molar. 0.20 molar ammonia. And the analyte. Analyte kita, bahan yang kita nak kaji pH-nya adalah 0.10 molar 40 ml hydrochloric acid. Okay, so kita akan kaji pH bagi strong acid di dalam conical flask. Okay, next. Okay, so firstly, apa yang ada dalam conical flask kita? Itu adalah strong acid which is hydrochloric acid. Jadi A adalah pH of HCl, hydrochloric acid, before titration. Okay. Okay. Baik. So question A. Okay, sorry. Question A. pH of hydrochloric acid before titration. So in the conical flask, kalau kita lihat, it is placed with 0.10 molar hydrochloric acid. Okay, dan berapa banyak? 40 ml. So kita tahu bahawa hydrochloric acid dissociates completely in aqueous solution. So it dissociates and produces chloride ion and hydrogen ion ataupun hydronium ion. So initial concentration bagi hydrochloric acid ini adalah 0.10 molar, and initially these ions will not form, and after complete dissociation the concentration of hydrochloric acid become 0, chloride ion 0.10 molar, and hydrogen ion is 0.10 molar. So nak kira pH adalah kita kira pH based on concentration of hydronium ion ataupun H+. So from pH equals to negative log concentration of hydrogen ion, which is equals to negative log 0.10 molar. So you will get the initial pH before the titration of the solution, hydrochloric acid solution, is 1.00. Okay, so very simple. Sepatutnya dua titration sebelum tu you dah nampak macam mana nak kira, yang ini dah tak ada masalah. Okay, so now let's move to question B. Okay, question B. Right, so the question asks you to calculate the pH after adding 10 ml ammonia. Okay, so maksudnya kita sudah mula lakukan titration.
Okey, so saya lukis sekali lagi. So dalam conical flask tu tadi ada 0.10 molar hydrochloric acid and 40 milliliter volume. Okey, jadinya sekarang kita kena kira dulu berapakah mol hydrochloric acid ini. So macam mana nak kira mol? By using MV over 1000. Okay. So bila kita kira kat sini molarity is 0.10 times 40 milliliter divide by 1000. Okay. So suppose you will get 4.0 times 10 to the power of negative 3 mole of hydrochloric acid. And now apa yang berlaku, you telah tambahkan, you add, okay, you add the titrant. Apa kita punya titrant? 10 ml ammonia with the concentration 0.20 molar. So ini bersamaan dengan berapa mol? Sama juga, so kita kena kira by using MV per 1000. Okay, so masukkan nilai. So here is 0.20 molar times 10 divide by 1000. Okay, suppose you will get 2.0 times 10 to the power of negative 3 mole. Okay, itu adalah initial mole. Jadi kedua-dua ini adalah initial mole bagi titrant and analyte. Okay, so now kita akan continue dengan reaction table di mana kita akan buat dia punya chemical equation terlebih dahulu lah. Because titration dah berlaku, maka reaction pun sudah mula berlaku juga. Okay, so firstly we have hydrochloric acid, okay, aqueous, okay, react with added ammonia. Okay, so saya buat setakat itu dah terlebih dahulu. Okay, so now kita masukkan sekarang maklumatnya. Okay, kita ada initial mole. Okay, kita ada initial mole. Okay, initial mole of each reactants. Okay, we have hydrochloric acid 4.0 times 10 to the power of negative 3, and for ammonia we have 2.0 times 10 to the power of negative 3 mole. Jadi apa yang berlaku bila asid itu sudah mula bertindak balas dengan sebahagian base, maka sedikit garam sudah mula terhasil. Apakah garam yang terhasil itu? Ammonium chloride. Sudah mula terhasil sedikit demi sedikit. So baru sikit lah. Okay, jadi initially the concentration of the salt is 0. So how many the mole reacted? Okay, jadi kita kira mole changes. So kalau kita lihat kat sini, limiting reactant kita adalah ammonia. Okay, kita kena kira lah. Sebenarnya kita kena kira secara stoichiometry. Okay, jadi kat sini hydrochloric acid akan digunakan sebanyak 2.0 times 10 to the power of negative 3 mole. And ammonia kalau kita lihat kat sini akan habis kesemuanya. Dan salt pun mula terhasil sebanyak 2.0 times 10 to the power of negative 3 mole. Okay. And final concentration, final mole, sorry, kat sini saya buat unit mole pula Okay, ni you delete Okay, final mole. Lepas ni baru kita buat concentration. So kat sini you akan dapat balance 2.0 times 10 to the power of negative 3, 0 and 2.0 times 10 to the power of negative 3. Apa yang saya nak awak lihat di sini, apa yang tinggal dalam conical flask selepas kesemua 2.0 darab 10 negatif 3 mol ammonia itu habis. So kalau you tengok dalam kita punya conical flask ada strong acid sebanyak 2.0 times 10 to the power of negative 3 mol and sedikit salt sebanyak 2.0 times 10 to the power of negative 3 mol juga. Okey. So, yang ini adalah salt. Tetapi ini adalah strong acid. Jadi, ini maksudnya sekarang ni dalam kita punya mixture, okay, kalau saya lukis, dalam kita punya conical flask tu sekarang, okay, ada campuran hydrochloric acid aqueous dan sedikit salt. Okay, sedikit
salt, iaitu ammonium chloride. Ini bukan buffer solution. It is not a buffer solution. Jadi kalau dia bukan buffer solution, kita tak bolehlah kira pH itu berdasarkan formula Henderson-Hasselbalch equation. Maka the pH is calculated based on the pH of strong acid yang ada kat situ. Sebab ini yang lagi dominan. Jadi sekarang kita kena kira concentration yang baru. Kita kena cari total volume. Okay. Total volume sebab volume sudah berubah. So total volume asalnya 40 ml plus 10 ml. Jadi total volume ketika ini adalah 50 ml. Jadi nak kira pH, kita kena cari concentration hydrochloric acid yang baru. Okay, so now let's find the concentration of hydrochloric acid in the conical flask after 10 ml of ammonia is added. Okay, so the mole excess mole tadi adalah 2.0 times 10 to the power of negative 3 mole. Okay, divide by 0.05 liter. So you akan dapat suppose 0.04 molar. Jadi kalau awak lihat kat sini, dia punya concentration sudah berkurang. Initially 0.10, sekarang sudah jadi 0.04 sebab sebahagian daripada hydrochloric acid telah digunakan. Therefore, the concentration of hydrochloric acid is equal to concentration of H+. Kenapa? Sebab konsep complete dissociation of strong acid, which is 0.04 molar. So now you can calculate the pH. pH is equals to negative log concentration of hydrogen ion, which is equals to negative log 0.04. And for this question, the answer is 1.40. Okay. Jadi sebab tu saya kata kalau awak dah faham yang dua titration yang awal, yang ini dah tak ada masalah lah. Okay, so settle dengan soalan yang tersebut. Okay, so sekarang kita pergi kepada C. Soalan C adalah pH at the equivalence point. Okay, pH at equivalent point. Okay, so kita tahu pada equivalence point, a complete reaction occur. A complete reaction occur. Okay, jadi mol asid dan base yang bertindak balas itu adalah setara, equivalent secara stoichiometry. Jadi sekarang bila complete reaction occur, maksudnya the solution contains salt. Okay. Jadi yang ini nanti saya tunjukkan dalam bentuk equation. Okay, tapi sekarang kita kena cari dulu volume of ammonia needed to reach the equivalent point. Okay. Jadinya sekarang kita kena kira based on what formula? Saya dah tunjuk hari tu. Molarity of hydrochloric acid times volume of hydrochloric acid divide by molarity of ammonia. Okay, times volume of ammonia. Okay, suppose, okay, saya padam dululah, tak apa-apa, cun pula. Okay, ammonia which is equals to A per B sepatutnya kan. So nak buat A per B tu kita kena refer balance equation. Okay, hydrochloric acid aqueous react with ammonia. Okay, produces ammonium chloride, also aqueous. Jadi kat sini you nampak 1 mol 1 mol. So 1/1. Okay, so masukkan dalam formula, buat penggantian 0.1 times 40 divide by 0.2 times volume of ammonia equals to 1/1. Therefore, you will get the volume of ammonia needed is 20 milliliter to reach the equivalence point. Itu baru dari segi volume. Okay, so sekarang bila apa sebenarnya maksud a complete reaction occur?
Okay, so saya terangkan kat sini. Maksudnya sekarang kita kena kira. Okay, sebab mole of hydrochloric acid memang kita dah kira awal-awal tadi, which is 4.0 times 10 to the power of negative 3 mole. Okay, so sekarang kita kira mole of ammonia added. Okay, MV per 1000. Ini saya cerita dekat at equivalence point. So maksudnya kat sini the concentration is 0.20 times 20 divided by 1000. So sebenarnya mole ammonia yang ditambahkan juga adalah 4.0 times 10 to the power of negative 3 mole. Okey, apa maksudnya? Maksudnya sekarang 4.0 times 10 to the power of negative 3 mole ammonia, okay, have been used to react with 4.0 times 10 to the power of negative 3 mole hydrochloric acid. Jadi apa yang berlaku? No more hydrochloric acid and ammonia left. The solution contains ammonium chloride sahaja. Okey. Okay. Ammonium chloride. Sahaja. Salt sahaja. Salt solution lah aqueous. Maksudnya sekarang kalau kita lihat dalam ni tadi ada hydrochloric acid sebanyak 4.0 darab 10 kuasa negatif 3. Okey, you tambahkan pula ammonia sebanyak 4.0 darab 10 kuasa negatif 3 mol. Ini mol Okey, jadi apa yang berlaku secara stoikiometrinya, mol asid dan base yang bertindak balas tu adalah equivalent. Jadi kedua-dua mol ini asid dan base itu akan habis. So apa yang wujud sekarang dalam kita punya conical flask? Yang wujud sekarang adalah ammonium chloride sahaja. Iaitu salt. Jadi sekarang pH pada equivalence point itu adalah pH salt. So gini ni kita dah belajar. Okay. So ammonium chloride. Okay. Ammonium chloride. Okay. Dissociates. Dissociates completely. Jadi kita buat equationnya. Ammonium chloride aqueous, okay, react with dissociates produces ammonium ion and chloride ion. Jadi sekarang ini adalah conjugate base yang mengalami hydrolysis. Ni kita dah belajar, so saya tak ulang lagi. So the conjugate acid bukan conjugate base, conjugate acid, okay, ammonium ion undergoes hydrolysis. So kita buat equationnya. Ammonium ion aqueous hydrolyzed in water reversibly, okay, produces ammonia, okay, and hydronium ion aqueous. Okay, so sekarang kita lihat yang di sini. Ni hasil daripada hydrolysis process. Okay, hasil daripada hydrolysis process. Since the hydrolysis process, okay, produces hydronium ion, thus, okay, jadi saya betulkan. Jadi
the pH of the solution at equivalence point, equivalence point is less than 7.00. Jadi itu adalah cara kita menjawab what happened to the pH at equivalence point. Okay, jadi pH of the solution at equivalence point is less than 7.00. Okay, so now let's move to the next question before kita sketch the titration curve. Okay, so next. Okay, question D. Okay, pH after adding 55 milliliter ammonia. Okay. So macam biasa mole acid kita dah ada. Kita dah kira awal-awal tadi, which is 4.0 times 10 to the power of negative 3 mole. Okay, sekarang kita kena kira mole of ammonia added by using MV over 1000. So gantikan kat sini, this is 0.20 times 55 milliliter divided by 1000. So bila you kira, supposedly you will get 1.10 times 10 to the power of negative 3 mole. Okay, maka reaction pun bermula. So kita akan construct reaction table. Okay, hydrochloric acid aqueous react with ammonia aqueous dan dia akan produce salt. Okay, baiklah. Jadi kita masukkan dalam reaction table kita tu. Okay, initial mole. So this one is 4.0 times 10 to the power of negative 3. So this one is 1.10 times 10 to the power of negative 3. This one is 0. So changes in mole. So kat sini kita akan tolakkan dengan mole yang sikit lah. So kalau kita tengok kat sini 4.0 times 10 to the power of negative 3 mole. So this one also minus 4.0 times 10 to the power of negative 3 mole. This one add more 4.0 times 10 to the power of negative 3 mole. So finally, apa yang tinggal adalah weak base dengan molenya 7.0 times 10 to the power of negative 3 and ammonium chloride, salt, 4.0 times 10 to the power of negative 3 mole. Okay, so sekarang perhatikan bahawa pada ketika ini, apa yang wujud dalam kita punya conical flask? Okay, apa yang wujud dalam kita punya conical flask? Kita ada weak base dengan molenya ini dan juga salt. So kita ada weak base and its salt. Jadi kalau saya gambarkan kat sini, saya ada ammonia, a mixture of ammonia and ammonium chloride. Maka ini adalah basic buffer solution. Jadi ketika ini pH itu adalah pH buffer solution. Okey, jadi sekarang sebelum kita boleh kira pH tu, kita kena kira concentration of this species, yang baru, sebab volume sudah berubah. Jadi you kira ammonia kat sini, remaining mole dia adalah 7.0 times 10 to the power of negative 3 mole divide by total volume. Total volume kita adalah 55 plus 50. Jadi 95 ml, so 0.095 liter. So you akan dapat lebih kurang 0.0736 molar. And the concentration of the salt. Salt 4.0 times 10 to the power of negative 3 mole
divide by 0.095 liter. So you akan dapat lebih kurang 0.0421 molar. Bila dah dapat dua ni, sebab tadi kita dah tentukan ini adalah basic buffer solution, maka dengan nilai Kb yang diberikan, kita boleh kira pOH terlebih dahulu. Okay, so from Henderson-Hasselbalch equation, pOH sama dengan pKb plus log concentration of salt. Jadi kat atas ni salt bahagikan dengan concentration of base. Okay. Okay, so kat sini negative log okay plus log, okay, concentration ni berapa tadi? 0.0421 bahagikan dengan 0.0736. So you selesaikan secara matematik, you akan dapat pOH sepatutnya lebih kurang 4.50. Okay. So selepas tu by using pH plus pOH equals to 14.00. Okay. So kita akan selesaikan pH, where pH is equals to 14.00 minus 4.90. So you akan dapat berapa? Lebih kurang 9.50. So ini adalah pH ketika ini after adding 55 milliliter. Okay, jadi sekarang kita nak sketch the titration curve. Baiklah, jadinya sekarang kita lihat semula. Okay, kita lihat semula initial pH yang kita dah kira tadi. So initial pH yang kita dah kira sebelum titration start adalah 1.00. Tapi pastikan awak punya curve itu berlabel. So this one is pH. This one adalah volume of ammonia added. Okay, dan unit dia mililiter. Okay, so letak dulu kita ada 0. Selepas itu kita ada 10. Okay, 1, 2, okay, 10. Sorry, 10 milliliter 10 milliliter. Lepas tu kita ada 20 milliliter. Okay, katakanlah 55 milliliter di sini. Okay. Okay, so initially 1.00. So bila you tambah 10 milliliter, pH jadi 1.40. So naik sikit. Kita letak kat sini. So at equivalence point, pH kita tadi adalah less than 7. Okay, so sekejap lagi saya letakkan. Okay, dan untuk yang seterusnya 55 milliliter. Okay, 55 milliliter tadi pH becomes 9.50. Okay, so katalah kat sini. Okay, jadi sekarang kita kena ada maklumat berkenaan pH jam. Okay, pH jam bagi titration weak, base and strong acid. So you tengok dalam you punya nota berapakah pH jam bagi titration antara weak, base and strong acid. So the pH jam bagi titration between weak, base and strong acid adalah 3 hingga 7. Okay, so saya letakkan dulu 3 hingga 7 sebagai border dia. 3, okay, letak sikit, to 7. Okay, so yang ini pula adalah saya letakkan sepadan lah ya. Untuk nak tunjuk itu adalah pH at equivalence point nanti. Dan kita nak gambarkan kita punya pH jam dan split portion tu. Okay, jadi ni sekarang, okay, pH tu akan increase from 1.0 to 1.40. Okay, lepas tu bila kita teruskan titration, dia akan mula tambah dan mula naik mendadak pada pH 3 hingga 7. Okay, nampak? Okay, kalau nak cantik lagi kita boleh buat lagi lah smooth sikit. Okay. Okay, saya sambung sekejap .
Okay, increase. Pastikan licin lah. Naik mendadak 3 hingga 7. Bila mula 7 tu, dia memang makin naik. Tapi dia akan approaching, naik dan menghampiri kita punya pH pada 55 tu. Dan ingat saya dah sebut hari tu, dia tak akan cecah kepada 14. Sebab kita tak akan dapat 100% 14.00 pH tu sebab base itu telah digunakan. Okey, jadi sekarang isunya sekarang kita nak labelkan pH berapa curve untuk pH at equivalence point. Oleh kerana pH at equivalence point dia adalah less than 7, so kita pilih mana-mana dekat state portion ini adalah pH at equivalence point. Katakanlah saya ambil kat sini. Okey. So ini adalah pH at equivalence point. Berapa? Less than 7.00. Okey, dan kalau awak nampak kat sini, di sini ni, ini adalah sudah mula pH buffer. So ini adalah buffer region. Jadi sekarang pastikan awak punya state portion tu betul. Okey. Dan ini adalah volume at equivalence point. Okey, volume at equivalence point. Jadi sekarang ini rupa bentuknya lah macam mana berapa apa ni curve curve untuk titration curve bagi strong acid weak base. Okey, baiklah sekarang katakanlah kita nak gunakan phenolphthalein sebagai indikator. Okey, kita tengok adakah phenolphthalein yang mana pH range adalah 8.3 to 10. Kemudian kita ada methyl red. Okey, yang mana dia punya pH range adalah 4.2 ke 6.3. Okey, so last class saya ada sebut kalau kita tak pilih indicator is sesuai. Okey, kita akan tengok adakah kita punya pH range bagi phenolphthalein itu berada pada pH jam itu ataupun tidak. So sekarang kita tengok ini kita punya pH jam. Okey. Okey, pH jam kita, saya tulis kat sini lah. Okey, pH jam, pH jam adalah daripada hingga pH 3 hingga 7. Jadi kalau you tengok yang berada pada range pH jam ini adalah methyl red. Jadi methyl red lah yang paling sesuai untuk titration weak base and strong acid. Kalau awak diberi pilihan antara phenolphthalein dengan methyl red, tapi sebenarnya kita kena tengok ataupun kita kena ada maklumat berkenaan pH range bagi setiap indikator. So dalam nota kuliah awak tu ada contoh. Ini contoh menunjukkan pH range dia dan juga perubahan warna. Okay. Jadi kalau you tengok kat sini, ini adalah beberapa indikator yang lain yang kita jarang gunalah. Yang biasa kita guna phenolphthalein. Okay. So yang lain-lain tu sekiranya diberi dalam soalan kena tahu. Okay. Kena tahu nak pilih adakah dia sesuai ataupun tidak. Okay kelas, jadi saya rasa itu sahaja untuk video kali ini. Right. So kita jumpa lagi pada pelajaran yang akan datang. Alright, thank you.